जदि केबे जोगी भिकारी घर को आसे तेबे ताकू खाली हाथ रे लेउटेबो नाही लो मा कारण धर्म थाल धरी धर्मदांड रे ठिया होइतला जोगी पुअटा से साधारण जोगी पुअ नुहे से स्वयं शिवं को अवदान नै आसी थाए जहा भंडार रे जहा थिबो ताकू निहाती देबो लो मा तुमे जदि मुठाए देइथिबो ना भगवान तुमको दी मुठा देबे ये नडिया खंड दे दो बाबू पोताई
रे बाबू सिना भोक विकलरे हाथ पाती भिक मागुछि हेले मन भितरे जे यंत्रणा अछि किए कोन बुझि पारिबो नाथर अनेक दुख आज्ञा दैव की दर्श देला मौसा मोसुना संसार भागिला अच्छा जुगाड़ तो आसी नांती अच्छा जुगाड़ के रूप गुण टिके कहला सुण ग मौसा सुण मो जोगियारी रूप गुण
ଭଲରେ ରଖିଥା ଲୋ ମା ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା कौन कहबी गो मौसा मो नाथ मते 6 दिन को कंटो देगी ना 6 मास होला जाय जति गो मौसा नि हे फेरो अच्छा ज्योति किन चलु जु हुकम कई ना हुकम होई चली जाजु ए झियो अगो तो नाथ गुरागे कालिया तो मु जानि नी तो नाथर डे रूप डे कहलु मैं होंत नी रूप कहि देला तमे आंदबा मो द्वारा यदि संभव मु चेष्टा करबे खोजिया पई हो ताले ठीक अछि
ହଁ। ତା ଯୋଗୀ ଆଣିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୋଧେ ପଳେଇଛି ସିଏ ବି ଖୋଜୁଛି ତା ଯୋଗୀ ଆଣିକି ସେ ମିଶା ଖୋଜୁଛି ହଁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଣ କହି ଆଉ କିଏ ମଲା ଏଇ କି ଦେବ ମୋ ଯୋଗୀ ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କିଏ କହିଲା ନାଥ ନା ମୋ ପାଟି ତ ଖାଡୁଆ ସେ ଆଇବ ମତେ କହିଦ ସିଏ ମୋ ମାଇପ ଇଏ ମିଶା କହିଦ ଏଇଟା ମୋ ମାଇପ ସିଏ ଆଇବ ଦେଖିଆ କହିଦ ଏଇଟା ମୋ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଗାଁ ଯାକର ମାଇପ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହାହେଲେ ବି ମଉସା ନାରୀ ଜାତି ସନ୍ଦେହ ଜାତି ଯାହାହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ମତେ କିଛି ପଚାରିବି ନା ହଁ ପଚାରିବି ନା ନିଜ ମାଇକିନାଟା ଘଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ଦୁଃଖ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଡୁରିରେ ତ ଏମିତି ତୀର୍ଥ କରୁଛି ଯେ ମନେ ପଇଲାନି ଆଉ ଛୁଆ ମାଇପ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସବୁ ଛୁଆ ମାଇପ ଧରିନା ବୁଲୁଛେ ମୁଇଁ କହିଲି ସଲା ଯାହା ମୁଇଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକିନା ବୁଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ देखली घरे ताटी कबाटड़ी पड़ी सोला माइकिना का सागरे जागिनी चक्कर चलेजी सिए मते इना संदेह करू किलो तुम ठरे थिला दिने मोरना आज कहू छ तुमे मते जानो ना
ଦେଇନା ଯାଇଥିଲା ମୋ ପରାଣ